Karavanji Salash 99. Yani Holatoy balonaj. این صادقه بود اصلا صادقه این نمودی بیرنهی ماشین از داخلی سامان برای شما معلومات میدیم داخلی سامان دو الکتریک کارافکش میخانیک و اینجا سی دی پلیر دارد داده پرابیگش هم میفهمید پرابیگش 197,000 کیلومتر این حالت سامانی ماشین این حالت سامان کفای ماشین این نمود از کفای ماشین منه موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین راست خود چند تا راست خودش 10 تا گاز کردن 90-95 کیلومتر میگردد این چخلی که دیده شده چشکای پیش ماشین منه نرخی ماشین 43,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 725 1005 مرسدس بنز 321 کوزه سالش 2006 این حالتی بالون ماشین ولی نمودی بیرونی ماشین کنی شما که این نمود از کفای ماشین داخل سامان برای شما معلومات بدیم داخل سامان این 4 الکتریک پاکت سی دی این هاشون خنک کوگار این باز لیفت سی دی این ها لیفت این سنتر زمان این خیلی که دیده ایستانید بارتاش کامپیوتر کلیمیت کنترل کارافکش اتومات مولتی رول همه نورات این زمانه این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب این حالت سالن کفای ماشین و این بومش پنرامه باشد باز این کفه هاشم الکتریک تو این هاش هست این خودش نکشدی؟ داشتن کشتر دراش موتور 5 سوزشواری بنزین و این راست خودش 12-13 لیتر به سخته میگردد این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین بسیار در حالتی خوب نرخ ماشین 160,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 635 7300 92 707 55 18 این تویوتا کمری 1 سالش 2003 این حالتی بالون ماشین و این نمودی بیرونی ماشین هیچ خیلی که دیده ایستید نمود از کفای ماشین از داخلی سامان برای شما معلومات میدیم داخلی سامان 4 الکتریک پاکت سنتر زمان کارافکش اتومات اینجا سی دی پلیر مانیتور دارد پرابیگش آدم میفهمید نه پرابیگش 247,000 کیلومتر این حالت سالن ماشین سی دی اینوش لیفت این حالت سالن کفای ماشین موتور 3 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 راست خودش 10 تا گاز کردی 80-85 کیلومتر میگردد این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 93 500 50 03 ماشین نابتی ما مرسدس بنز ML 350 سالش 2008 این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستادید
من این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، این کنوپکه های آینه چاش، سنتر زماک، коробкаш автомат. Пробегаш 159,000 километр. Бортош компьютер, климат контрол, ҳама наворотҳои ин замона мултира. Мен сиденияҳои пеш лифт. Сиденияҳо лифт. Мен полный сиденияҳош обогрев мешавад. Мен ҳолати салони қаҳваи мошин. Бисёр ҳолаташ хуб. Мотор 3.5, сӯзишвори бензин. Расходаш 12-13 литр ва 100 километр мегардад. Чӣ хеле ки дида ҳисобед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 145,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 703 1543 98 750 1543. Kia Sportage солаш 2011. Мошин вагон намебошад. Мен чӣ хеле ки дида ҳисобед ҳолати берунаи мошин. من این نمود از قفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زماک، این коробкаш автомат، борд компьютер, климат контрол, мультирол, این کلیتش стop старт. نه از خیلی пробегаш هم بفهمی. пробегаш نامعلوم. این ҳолати салони мошин сиденияҳош кожани мебошад. ду сиденияҳои пеш обогрев. пробегаш ҳам нишон дид. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори дизел. чӣ хеле ки дида ҳисобед ҳолати мотори мошин. пробегаш 150,000 километр. нархи мошин 120,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 727 22 11 92 844 44 54. Honda CR-V солаш 2011. чӣ хеле ки дида ҳисобед мошин вагони мебошад. این намуди берунаи мошин. این نمود از کفای ماشین. این هم زدنی کامیراش هست. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زماک، коробкаш автомат, монитор, CD плеер, бортош компьютер. این пробегаш 209,000 километр. мультирол, климат контрол, ҳама наворотҳои ин замона. این люкам дорад. ду сиденияҳои пеш обогрев мешавад. این ҳолати салони қафои мошин. хеле ки дида ҳисобед ҳолаташ хуб. мотор 2.4 4WD сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. این чӣ хеле ки дида ҳисобед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 135,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 746 0007. Toyota Camry солаш 2011. мошин американка мебошад. این чӣ хеле ки дида ҳисобед балонош дар ҳолати хуб. این ҳолати берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салона барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, сиденьё лифт,
сиденёшли. Пробегаш 135,000 километр. Коробкаш автомат, бор компьютер, климат контрол, задний камера, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. ин хеле ки дида истодед, ҳолати салонаш бисёр хуб. ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати бисёрам хуб. задний камера. мотор 35, сӯзишвори бензин, расходаш 12 та сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 145,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 746 00 07.